Okay, now we continue with the biomechanical model. Kita lanjutkan membahas tentang biomechanical model. In biomechanical models, we need to discuss first about what is the definition of biomechanical models. Okay. Jadi untuk memulai pembahasan tentang biomechanical model, kita bahas dulu definisinya ya. Jadi, biomechanical models are mathematical modes of the mechanical properties of human body. Jadi, biomechanical model itu adalah model matematis, sebenarnya model matematika yang membahas tentang sifat-sifat mekanis dari tubuh manusia. In biomechanical modeling, the musculoskeletal system is analyzed as a system of mechanical links, and the bones and muscle acts as a series of levers. Jadi dalam biomechanical modeling, musculoskeletal system dianalisa sebagai a system of mechanical links. Links itu kumpulan dari, kalau dalam mekanis kumpulan dari segmen-segmen gitu ya, kumpulan dari segmen-segmen, dalam hal ini seringkali dianggap sebagai pengungkit gitu ya. The bones and muscle, bone dan muscle di mana dia berperan sebagai pengungkit. Biomechanical model memungkinkan seseorang untuk memprediksi stress level on specific musculoskeletal component quantitatively. Jadi dalam biomechanical model itu bisa biomechanical models allow to predict stress level on specific musculoskeletal component quantitatively. So we conducted quantitative analysis. Thus, they can serve as an analytical tools to help job designer identify and avoid hazardous job situation. Jadi, dalam hal ini gitu ya, dalam hal ini kita bisa melakukan identify gitu ya, kita bisa melakukan identify analytical tools untuk mengidentify avoid hazardous situation. Okay, if we discuss about biomechanical models, then we need to remember about this person. We need to know about this person. Oh, okay, I think some of you or all of you know him. Jadi siapa ya kira-kira ini? Okay, so the fundamental basis of biomechanical modeling is the 3 Newton's law. Jadi basis dari biomechanical modeling adalah 3 hukum Newton. Okay, continue. So, first of all is Newton's first law of Newton's first law of motion, saying that a mass remains in uniform motions or at rest until acted on by an unbalanced external force. Jadi sebuah massa begitu ya, di hukum Newton yang pertama disebutkan sebuah massa akan tetap begitu ya, akan tetap uniform motions, akan tetap bergerak dalam kecepatan tetap gitu ya, akan terus bergerak dalam kecepatan tetap atau berhenti sampai ada unbalanced external force, ada external force, ada gaya luar yang menyebabkan gitu ya kondisinya menjadi unbalance gitu ya, tidak balance lagi gitu ya. Oke, jadi force are balance, object at rest will be stay at rest, object in motion will be stay in motions ya. Jadi seperti itu. Kalau nggak ada, if you don't have any external force or any unbalanced external force, then the object keep on what they're doing. Newton's second law, probably this is the most famous physics formula. The F equal to m times a, force equal mass times accelerations.
So here force is proportional to acceleration of mass. Ya, jadi ini salah satu hukum Newton yang kedua ini apa namanya rumus paling populer ya di dunia, rumus fisika populer di dunia selain rumusnya Einstein ya, EMC square. Jadi F sama dengan M kali A, force is proportional to the acceleration of mass. Okay, you can compare to this acceleration does take effect gitu ya. Barangnya mungkin sama-sama kecil gitu ya, tapi akselerasinya bisa berbeda, itu bisa menyebabkan apa force yang jauh berbeda. Hukum Newton yang ketiga, simply we can say any action is opposed by reaction of equal magnitude. Jadi if you memberikan gaya, maka kita menggaya pada sebuah benda begitu akan ada reaksi gitu ya yang diberikan sejumlah equal magnitude tadi gitu, sejumlah besarnya yang kita berikan. For every action there's an equal and opposite reaction on different object. Okay, the next part is link segment model development. Jadi untuk kita melakukan analisa biomekanika itu sangat penting kita membuat link segment model development. Nah, untuk bisa membuat link segment model development ini ada beberapa asumsi yang perlu kita buat. For link segment model development, we need to have several assumptions. First, each segment has a fixed mass located as a point mass at its center of mass. Jadi, tiap segmen memiliki diasumsikan begitu ya, diasumsikan memiliki massa yang bisa dipusatkan gitu ya menjadi satu titik begitu ya, satu segmen gitu. Misalkan ini paha atas ini, segmen tubuh paha atas ini diasumsikan mass-nya masanya itu dapat diasumsikan dia terletak di satu titik gitu ya, di titik di center of mass-nya. The location of its center of mass remain fixed during the movement. Jadi diasumsikan lokasi dari center of mass ini akan selalu fix, gitu ya, akan selalu tetap dalam pergerakannya. The joint are considered to be hinge or ball and socket joint. Jadi joint atau sendi, persendian itu diasumsikan sendi hinge ya, apa namanya? Seperti engsel atau ball and socket. The mass of moment inertia of each segment about its mass center is constant during movement. Mass moment inersianya dari segmen tubuh itu dianggap konstan selama pergerakan. The length of each segment remain constant during the movement. Panjangnya segmen dianggap konstan selama pergerakan. Nah, kenapa kita perlu melakukan asumsi ini? Why we need to make this assumption? Because in reality, actually is not what happened. Ini nggak yang sebenarnya terjadi. Sebagai contoh, the length of the segment, kita lihat yang paling bawah ya, the length of the segment remain constant during the movement. Panjangnya segmen tubuh itu selalu konstan, diasumsikan selalu konstan during the movement. But in reality, actually, our body, the length of the segment can be vary, bisa memanjang dan bisa juga memendek. Because in certain for bone, there's certain capability, certain flexibility of our bone to be shortened and elongated. So it's kind of flexible. Jadi tulang kita tuh sebenarnya nggak kaku banget gitu ya. Dia itu bisa memanjang, bisa memendek. Tentu saja nggak sangat panjang dan bisa sangat pendek, tapi dia memiliki fleksibilitas yang cukup baik gitu. Ada toleransi untuk fleksibilitas. Jadi when we move, actually there's a certain
change in the length. But because we conduct the biomechanical analysis, we need to do some assumption. It's pretty difficult to consider that it changes over time, that keep changes over time when do the biomechanical analysis. So we assume that there is no changes in the length. Ya, jadi sebenarnya realnya pasti ada perbedaan gitu, walaupun sedikit ya panjangnya. Tapi untuk memudahkan analisisnya ini diasumsikan konstan. Okay, we also need to consider the forces, external forces, external internal forces that acting in the leg segment model. There's a gravitational forces, ground reaction, and other external forces, and also muscle and ligament forces. Jadi ini adalah tiga jenis gaya yang perlu diperhatikan gitu ya ketika kita melakukan analisa biomekanika. Oke, selanjutnya kita membahas tentang kondisi static equilibrium atau condition of static equilibrium. What is static equilibrium? Apa itu static equilibrium? Itu adalah kondisi ketika when a body or a body segment is not in motion. It is described as a static equilibrium, or when a body atau tubuh kita manusia atau seluruhan tubuh manusia atau segmen tubuh itu tidak dalam kondisi bergerak. Untuk menyebut sebuah objek gitu ya, dalam kondisi static equilibrium, dua kondisi harus terpenuhi. Dua kondisi harus terpenuhi, yaitu the sum of all external forces acting on object in static equilibrium must be equal to zero. Jadi semua external forces, gaya-gaya eksternal yang berlaku pada objek itu harus sama dengan nol, atau jumlah dari keseluruhan external moment yang bergerak atau yang berlaku pada objek tersebut harus sama dengan nol. Sigma fx equal to 0, sigma fy equal to 0, fy equal to 0, x sigma m or moment equal to 0. Why there is sigma fx, and y? Because we work on two dimensions. Dalam dua bidang datar ya, ada x, ada y. Kalau kita menganalisisnya dalam tiga dimensi, we analyze in three dimensions, three-dimensional space. Then we work with sigma. The formula will be sigma fx equal to 0, sigma fy equal to 0, and sigma fz equal to 0. And also the sigma m equal to 0. This is one application of why static equilibrium is important. Here, for example, we have 20 Newton here in the left side of the lever, and then we have 10 Newton in the right side of the lever. We have another force here, F, into 2 meters from the titik tumpu. Okay, so what force is needed to hold the static equilibrium? So we can use the formula sigma moment equal to 0. And you need to remember that if we discuss about the moment, then we have the direction will be meters. The direction will be meters. If it's contra-clockwise, it would be assigned positive. Will be assigned as positive, while for for clockwise direction it will be have a negative sign. Jadi untuk momen jangan lupa ada tanda positif dan tanda negatif. Tanda positif diberikan untuk yang searah berkebalikan arah, berkebalikan arah dengan jarum jam, sedangkan yang negatif itu apabila searah jarum jam. Ya, jadi kalau titik tumpunya ada di sini 20 Newton bergerak ke bawah, maka ada jarak 1 meter di sini ya, 20 Newton ke bawah, maka
uh, 20 Newton meter di sini momennya, jarak kali gaya kan ya, momen itu, maka hasilnya adalah 20 Newton meter ya di sini ya, 20 Newton meter arahnya ke bawah, ditambah F di sini, F ke atas, arahnya ke bawah di sini karena dia berkebalikan arah jarum jam diberikan positif. Nah, ini untuk F ini ke arah atas dikalikan jaraknya 2 meter, F kali 2 meter, ini kalau dilihat dia akan berkebalikan arah jarum jam sehingga diberikan tanda positif. Kemudian 3 meter, ini ya, 3 meter dikalikan 10 Newton, 30 Newton meter karena dia searah jarum jam dia mendapat tanda negatif. Jadi 20 ditambah F kali 2 dikurangi 30 Newton sama dengan 0. Dengan with arithmetic, simple arithmetic, we can find that F equal to 5 Newton. Okay, we also need to understand about how we develop the link segment model into free body diagram, because in most of the case, if we conducted biomechanical analysis, we need to conduct each body segment as a free body diagram. Ya, jadi kita seringkali dalam analisa biomekanika itu perlu melakukan analisis terpisah untuk tiap segmen tubuh. Nah, misalkan di sini segmen tubuh bagian bawah ya, di sini paha atas, ini adalah apa namanya paha bawah ya istilahnya ya, paha atas dan paha bawah dan kaki. Nah, ini thigh, shank, and foot we can analyze separately. Nah, masing-masingnya kita akan bagi sebagai free body diagram yang terpisah. Each segment will be analyzed as different body diagram. So here for each of the body segment, we can identify what is the force, what is the moment, where is the position of the inertials, the mass, where is the mass position, and so on. Okay. We'll continue further about the static biomechanical model. Jadi kita akan membahas static biomechanical model di bagian selanjutnya.